ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና ኣይሓደግናን ኣይሓደግናን ይባርኸና ዕለት ዕለት ያብየና ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና ኣይገድፍናን ኣይገድፍናን ይባርኸና ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ተኻተልትን ናይ ጸጋ ዘመን መግቦት አገልግሎት ምሳኹም ዘለኹ ከም ተለምዶ ሓውኹም ዲያቆን ዮናስ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ሎሚ ወእፈንመ ይብል መጽሐፍ ከንታይ ዝብል መደብ ሒዘ መጽ ዘለኹ ገለገለ ኣሕዋትና ሒዞሞ ድመፁ ሓሳባት ኣለዉ ንሱ ድማ ብናይ መጽሐፍ ቅዱስ መንፊት እንዳነፈና ኽሪኢና ሪእኹም ኣለኹም ንመጽሐፍ ቅዱስ እሙናት ዳ እምበር ንመጽሐፍ ቅዱስ ዓመፅቲ ክንከውን ኣይግባአናን እዩ ሎሚ ናባኹም ሒዘ መጽኹ ሓሳብ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ልሳን ዝብል ሓሳብ ሒዘ መጽ ዘለኹ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ልሳን ወይ ድማ ቋንቋታት ማለት እዩ ብቋንቋ ምጽላይ ገለገለ ኣሕዋትና መብዛሕትኡ ዳርጋ ፕሮቴስታንት ኣሕዋትና ክንብሎም ጴንጤ ኣሕዋትና መብዛሕትኡ ኣብ ዘይፈልጦ ልምምድ ኣብ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ልምምድ ኣትዩን ግድን ድማ ክገብሮ ኣለኒ ኢሉ ዝሓስበሉ ዘመን ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣነ ከም ግለይ ከም ዮናስ ናይ መንፈሳዊ ህበታት ተቃዋማ ኣይኮንኩን መንፈሳዊ ህበት እውን የለን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ነገር ግን እቲ ዘሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ መንፈሳዊ ህበት ግን መሰሉን ሓልወሉ ኢና ንብል ዘለና ልክዕ በት መጽሐፍ ቅዱስ ዝበሎ ንኽእል ኢና ሶላ ስክሪፕቸራ ተረአ ንኽተል ኮይና ስለዚ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝበሎ ጥራሕና ክንገብር ዘለና ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክንወፅእ የብልናን ናትና ሓሳብ ስለዚ እዞም ሕጂ ዘቕረብልኩም ኣሕዋተይ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ልሳን እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ብቋንቋ ምጽላይ ይዕምፁን እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝበሎ ድማ ይረግፁን እዮም ዘሎ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ እስኪ ናብኦም ቅድሚ እታወይ ሓደ ጥቕሲ ከንበልኩም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 27 ብቋንቋ ዝዛረቡ እንተለዉ ክልተ እንተበዝሑ ኸ ሰለስተ ይዛረቡ እሞ በብታራ ይዛረቡ ልብ በል ሓደ ድማ ይተርጉም ብቋንቋ ዝዛረቡ እንትረአልዮም ክልተ እንተበዝሑ ኸ ሰለስተ ይዛረቡ እሞ በብታራ ኸ ይግበርዎ ሓደ ድማ ይተርጉም ብቋንቋ ዝዛረቡ እንትረአልዮም ሸውዓተ ሰባት ትረአህልና ብዚኣ ሸውዓተና እንተርትሮ ይኮነን ዝለካ ዘሎ መጽሐፍ ክልተ እንተበዝሑ ሰለስተ እዚኦምን ኩሎም ብሓደ ይኮነን ታዲያ ሓደ ኸ ይተርጉም ይዛረቡ እሞ በብታራ ይዛረቡ ይለናል በብታራ ይዛረቡ ሓደ ድማ ይተርጉም ተርጓሚ እንተዘየልቦ ግና እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ሱቅ ይበል ሬኻ ጳውሎስ ቋንቋ የለን ኣይኮነን ዝብለካ ዘሎ ናይቲ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ኣካይድኡ ወግዑ ግን ይነግረካ እዩ ዘሎ ባር ሕጂ ናብ ኣሕዋትና ክሕልፈኩም ከመይ እዮም ገይሮም ዝዛረቡ ዘለዉ እስከ ንስማዕ እዮም ዋ ሓወይ ላይክ ግበር እሞ ሰብስክራይብ ትራእደ ጌርካ ድማ ናይዚ ዩቱብ ቻነል እዚ ናይ ጸጋ ዘመን መጉቦት አገልግሎት ዩቱብ ቻነል ተገልጋልን አገልጋልን ክትኮን መታን ሰብስክራይብ ከአግበር ሰናይ መክተታል
ለረገንታ ቬላ በአንቱዲና መላር ሃዱነስ ቬለቤንታ ጸልይ ጥራሐሳ ጸልይ ፕራዳ ዳዳ ጃላላ ፕሬዴለረ በገደ 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 እስኪ ድምጽهم አውጡ ሃው አውጡ ድምጽهم ሮዳና ላላ ባባ በራዲያ ለበገደ በገደ 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 ቦሻ ريهم الله موجي حونا مرح مدب كل جمير مثلني كاو كبر حونا باستر ناتان أحمد راخوسيو نسوت راح تدزارب كو دحان بلنا دحان نولولون مصحف قدس نحنا مصحف قدس بزو بليت بللو هانا مصحف قدس بزو بلو دحان نولولون ناتو ترغام مزهلو اي ويون بعلو مسترغمو اي ناي باستر ناتان حونا زخف اغنتايو نتوم حزبن كلهم انت بلمالو كلهم بلسان تصلي اوزو تزارو لوالو ناي مصحف قدس مماران ترا خوينا غن كو مصحف قدس لنا خنبلنا قداما يزلكا زلو بقانقا زارب انت አለው ክልተ እንተ በዙኻ ሰለስተ ይዛረቡ እሞ በበታራ ይዛረቡ ይዝበለ እቲ ማህበር በሙሉ ይዛረብ አይበለን انت በዙሑ ሰለስተ ይለዋሉ በዚያም ካ በበታራ ዚያም ካ ተርጓም እንት አለው ካ ይተርጉሙሉ እንተ ዘየለኸ እቲ በቋንቋ ተዛረብ ሱቅ ይበል حونا ግን እንታይ ዝም ዘሎ ኩልኩም ተዛረቡ ጳውሎስ አብካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ተው ክልተ በአካላት ገሊጹና አላና ሐቅ እዝኒ አይኒ ኢድ እናበል ንስኻትኩም ናይ ክርስቶስ አካል ይኹም ይልናለሽ ሕጅረ ካብናይ ጳውሎስ ዘረባ ይخزارብ ሕጅውን ጳውሎስ እንታይ ይሉ كل عين كون انت زدلسي مخاد ابي مترخبه اكلاتنا بمولو عين طرح ترى زخون انت راز نبر نيرو بين مخدنا بين متزاربنا بين كم سمعنا استزرها اكلاتنا اهنصني معناتي እንደገና كل اجر انت زخونك بين مبلعنا بين متزاربنا بين مسمعنا بين ك مرأنا كل أماني بوانو قا انت رأى الزارب كوينو ماني ممر ماني شماغل ماني ابسكوبوس ماني مقابي ماني نايم مفواس نايم منافس من الله يزلو ماني خفواسي رأى كلها أنت أب لسان نصلها علينا مالتي لك مست أب معرف 10 تخطط ولا تحزو كلها أنا عين عكال بمولا عين أنت رأخينه عين يقيد مزحف قدس هو أيقونن بمزمور كابت عمي تواريخنا هنا ستيل نبارخ لنا زعبير ممليسو بزي أقول قلت زي ممليسو كبز حلقة ممليسو خدر الملكة كساب عم قويت أتخيد بزا أقول قلت زي بزناي مزمور كتسسن ناتي فولنتاري منيتي انت زي حلفت جن اي جدن نمصحف قدس نأمس دا أمبر نمصحف قدس نطابق ايكونا زلنا نمصحف قدس نرقص دا أمبر نمصحف قدس نطابق ايكونا زلنا من اي مصحف قدس استم ورا يكونا زي ጳውሎስ كلهم بحبار صليو اي بلن ببتارا انت بزحون ሰለስተ ይዝበለ ስለዚህ አግባብ አይኩነን ንምባል እስከ ኻላይ ቀጽላ ነካታተል ከዛችሁ ጸልይ ባካችሁ የድል ዘመኔ ነው ያላችሁ የደስታ ጊዜ ነው ያላችሁ ወጣለው ያላችሁ ሄዳለው
የእግዚአብሔር ልጆች ድል የነሱ ነው የሚሄደው። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ። ድል ያንቺ ነው። ድል ያንተ ነው። ማጋጎራ ባያደለለለለ ራባጋዳ ያላ ቦታ ያላ ባያታ ሁላችሁ ኩልኽን ጸልያ ዝብል ድምጽ ናብዚያ ሰሚዓለሁ። ጳውሎስ ከዛረብ ከሎ እንታይ ልመስልኩም ከመይ አምላኽ ናይ ሰላም እምበር ናይ ዝርግርግ አምላኽ ኣይኮነን ኢሉናሉ። ኣብዚ ዝርግርግ እምበር ህንፃ የለን ዝህነፅ ሰብ የለን። ኣብዚ ናብኡ ኸይኣተኹ ናብቲ ውሽጡ ሕጂ እውን እዛ ሓውና ኩልኽን ብልሳን ጸልያ እዩ ዝብለን ዘሎ ተመሳሳሊ ምስ ናይ ፓስተር ዮናታን ሓውና ማለት እዩ። መጽሓፍኩም ኣይብልን እያ ምንባብ እዩ ኣቲኻ ምንባብ እዩ። ስለዚ እዚ ኣብዚ ዘመናት ኣብዚ ዘመንና ዝግበር ዘሎ ልምምድ ካበይ ናይ መንፈስ እዚ ሓውና ይነፍር እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ቀልዲ ክመስለኩም ይኽእል ይኸውን እዩ። بخمي بينا منفس يزنفر زلون نعيا يردني انت عنت منفس يزنفر زلون ونهاتو منفس قدس تقبلوا امو كنا فروزر انا ساعات يلون اما صاحب قدس عرانا بموصال كما املاك ناي سلام منبر ناي اغرغر املاك يكونن يزبللو ስለዚህ በጣም ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር እዩ ነገር እዚ ብናይ ቤተክርስቲያን መራሕቲ ክሕሰበሉ ኣለዎ። እቶም ንቤተክርስቲያን ንመጽሓፍ ቅዱስ ተጠበቕቲ ኢና እንብል ሰባት እትብሉ ሰባት ክሕሰበሉ እዩ ዘሎ። እቲ ዓገብ ዝበሃል ዓገብ ክበሃል ኣሎ። ቀፂልና ኻሪኦም ንእሽተይ ወለዶ እውን እንታይ ከም ዝብሉ ንመልከት ሪኦም እንታይ ዓይነት ፍረ ንፈሪ ከም ዘለና ተመልከት። بوانق عزارة بيقول بوانق عزارة بيقول نفس ما يمسخدنا بتعمز الناس حنا تسقعني إلى زعمنا بوانق زي مصلينا بتعمز الناس حنا إلى زحسب نمن ده مسيلقى بوانق الله لا أسكرومي شو ما تعيسنا شنقد اسكو شو ثلاثة سكينة بلسان تصلي راد لا فاندا سوق صادوت سمالتي اللي كلهم تصلي سك بلسان براد لا فجا بوشا بجا لا فدا ري فدا برجا لا فدا برجا لا فجا بلا 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 بوشا أكات لا فدا برجا لا فدا بجا بلا إفراد لا فجا بوشا إفراد لا إفراد لا في ثلاثة سكينة من تو براد لا فيا أي فدا برجا لا فدا برجا لا أفدا براد لا فدا برجا لا أبغى لا فجا بوشا إفراد لا فدا برجا لا كتسلني أم لحظة رومي شو ما تعيسنا شدشة من تكات لا فانا ماس ما كتر فدا بجا بس الرب بجا بوشا بجا لا فلا 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 اللي بجا اللي فدا بجا بلا بلا ريحوان لهم زي ولدو من إساي نشتاي يمثل دايلو سماي مسكدنا حدا إن النسحلو ونقع بقى زي مثل لاينا بقى زي مثل لاينا أب سماي إن النسحلو حدا نسيو يلو ترتير وانجدي أنا بتمسح لها زي من إسايون كلهم بلسان تسأليو ونيلولو ريهم خبيرة حونا جنبيرنا دحرنا بزي كلا أيزر أنا يو عندنا هذه ولد من إساي كسلس يوم كلهم بلسان تسأليو يقولون نمسح حف قدس ومن النت زي مخان نرى لنا اسكي أنا حلف للتقصد راح كم بالكم نابناتو ديتيل السايكاي أعطوه قدما يقولون مرة في 14 فوق دحام مشتات تملكت حجيقا أخل لخاتكم بوقعون قطات كتزاربو من عداقنا كتنبيو حاررتاي إيو أتابع تكسيان من تخت حنس نتبو قعون قطات استزاربو استرقموا له انت زي رخيبو كابتو بوقعون قطات تزارب اتزنبا يبلز نبي ماليت قال أملاخ زدقم ماليتي سلازي اتزنبا يبلز إلنا الله فودت شعاته كم وخان سخاتكم بوانقا زي ردع نجر انت تزاربكم نتي تزاربكم من كردو يخل مس نفاس كم زارب يخم نباب
እንደገና 12:13 ኣብቲ ምዕራፍ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንመንፈሳዊ ውበታት ሓረር እትብሉ ካብ ኮንኩም በቶም ንቤተክርስቲያን ዝሃንጹ ውበታት ዕዙዛት ክትኮኑ ድለዩ ቋንቋ በፍጹም ንቤተክርስቲያን ኣይሃንጽን ነቲ ግለሰብ ይሃንጽ በቋንቋ ድዛረብ ምትርጓም ምእንቲ ክከኣሎ ይጸልይ ይብል ማለት እዩ ዝሓው ነሪኹም ኩሎም ዞም ዝጽልዩ ምትርጓም ምእንቲ ክወሃቦ ክጽል ኣለዎ ስኢልካ ኮንካ ምትርታር ኣሺ ኣፈር 19 ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግና ንኻልኦት ምእንቲ ክምህር በቋንቋ እልፍ ቃላት ካብ ዝዛረብ 5 ቃላት በኣእምሮ ክዛረብ እፈቱ ጳውሎስ እዩ ልዕሉ ዝዛረብ ቋንቋ የለን ኣብቲ እዋንቲ ጳውሎስ ግን 5 ቋንቋ ክዛረብ ዝፈቱ ይብለና ኣሎ 23 እታ ቤተክርስቲያን ብምልእታ ምስ ተኣከበት ነፍስ ወከፍካ በቋንቋ እንተ ዝዛረብ ለቡ ዞም ዝራእናዮም ኩሎም በቋንቋ እዮም ዝዛረብ ዘለዉ እታ ቤተክርስቲያን ብምልእታ ምስ ተኣከበት ነፍስ ወከፍካ በቋንቋ እንተ ዝዛረብ እሞ ገለ ዘይምሁራት ወይ ዘይኣምኑ ሰባት እንተ ዝመፁ እዚኣቶም ተጸሊሎም እዮም ዶ ኣይምበልኹምን ይብላሉ እሞ መምሃራን ትረኣ ኮይና ዳ ኣብሮ ሓዊ መጽሓፍ ቅዱስ ብልባ ክንሰምዕ ይግባአና ሃራዩ 27 በቋንቋ ዝዛረብ እንተ በቋንቋ ዝዛረቡ እንተ ኣለዉ ክልተ እንተ በዝሑኻ 3 ይዛረቡ ኩሎም ኣይበለን መጽሓፍ የናስ ኣይኮን ጳውሎስ ይዝለካ ዘለኩ በቋንቋ ዝዛረቡ እንተ ኣለዉ ክልተ እንተ በዝሑኻ 3 ይዛረቡ እሞ በብታራ ይዛረቡ ሓደ ድማ ይተርጉም ተርጓሚ እንተ ዘየልቦ ግና እቲ በቋንቋ ዝዛረብ ኣብታ ቤተክርስቲያን ስቅ ይበል ንርእሱን ንኣምላኹን ግን ይዛረብ ሕክም ኢሉ ይዛረብዎ በቲ ኣንጎሎ ኸይድዩ ወላ ወፂ ድዩ ወይ ሳብ ገዝኡ ኸይድዩ ግን ይዛረብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግን ሱቅ ይበል ይብላሉ እሺ ኣብ 33 ክንታይ ክብለና እዩ ከመይ ኣምላኽ ናይ ሰላም እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን ፕሬዝ ጋድ ኣብ ፈዲ 37 ሓደ ኣነ ነብዬ ወይ መንፈሳዊ ውህበት ኣለኒ ዝብል እንተሎ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ትእዛዝ እግዚአብሔር ምዃኑ ይፍለጥ እዚ ናምባር እዚ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዘሎ ናቱ ይኩነን ናይ እግዚአብሔር ከምኡ ንክገብር ዝእዞ ዘሎ ስለዚ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ትእዛዝ እግዚአብሔር ምዃኑ ይፍለጥ ይብል ኣብ ፈዲ 40 ስለዚ ሓዋቴ ክትንበዩ ኣሃርበሉ በቋንቋታት ምዝራብ ድማ ኣይተኸልክሉ እንተኾነ ኩሉ ብስርዓትን ብኣገባብን ደኣ ይኹን ይብል ማለት እዩ ሕጂ ሪኢኹም ኣለኹም መጽሓፍ ቅዱስ ንጥሕስ ኢና ዘለና ንመጽሓፍ ቅዱስ ንረግጽ ኢና ዘለና ኣነ ግን ካብ ናተይ ምልከታ ካብ ዝረኣኽዎ ብዙሕ ሰብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ሸለሊሉ እዩ ዝሓልፍ መጽሐፍ ከነጽንዕ ከለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 13 14 በርገር ኢና ንብሎም ሕና በርገር ማለት ብላዕሊ ባኒ ኣብ ማእከል ድማ ስጋ ሰላጣ እንደገና ኣብ ታሕቲ ባኒ ሪኢኹም ኣለኹም 12 ባኒ እዩ 14 እውን ባኒ እዩ ምዕራፍ 13 ግን እቲ ዋና እዩ ማለት እዩ እቲ ስጋ እቲ ሰላጣ እዩ እቲ ዋና ባር እቲ ዋና ምዕራፍ 13 እዩ ዘሎ ኣብ 12 ኣብ 14 ብናይ ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዮም ኣብ ቆሮንቶስ ክርክር ተላዕሊ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢሎም ኣሎም ፈዲ 12 ኩላቶም ዳ ሐዋርያት እዮም ምዕራፍ 12 ፈዲ 29 ኩላቶም ዳ ሐዋርያት እዮም ኩላቶም ዳ ነቢያት እዮም ኩላቶም ዳ መምህራን እዮም ኩላቶም ዳ ገበርቲ ተኣምራት እዮም ኩላቶም ዳ ውህበት ምፍዋስ ኣለዎም ኩላቶም ዳ ቋንቋታት ይዛረቡ እዮም ኩላቶም ዳ ይትርጉሙ እዮም ምስ በለ ነተን ዝዓበያ ውህበታት ደኣ ጸዓቱ እቲ ዝዓበየ ውህበት ተባሂሉ ዘሎ ትንቢት ማለት ቃል ኣምላኽ ምንጋር ማለት እዩ ሕጂ ኸ ዝበለጸ መንገዲ ከሪአኩም እየ ሕጂ ኸ ዝበለጸ መንገዲ ከሪአኩም እየ ኢሉ ናበይ እትይዎም ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ፍቅሪ ምዕራፍ 13 ዘሎ እቲ ጥብሲ እቲ ቁልዋ እቲ ጮማ ኣብ ምዕራፍ 13 ኣለካ ኣብ ምዕራፍ 12 14 ድማ ጭቅጭቅ እዩ ዘለኩ ኣብ ምዕራፍ 13 ግን እቲ ዝበለጸ መገዲ ከሪአኩም እየ ኢሉ ናብ ፍቅሪ እዩ ወሲድዎም ስለዚ ፍቅሪ እቲ ዝዓበየ
ፍቅር ድማ እግዚአብሔር ፍቅር ውእቱ ወዘኒ ነበረ በተፈቅሮ ስለ እግዚአብሔር ይነብር አምላክ ፍቅሪ ወተአፈር ዝነብር ድማ አብ አምላክ ይነብር ከም ዝበለ ዮሐንስ ሐቀይ ስለዚህ ስለ ፍቅር አብዝሞ ነገር ካለ ፍቅር እንታ አይነት ከም ዝኾነ እቲ ክርስቶስ አብዝ ምድርዚ ክነብር ኮሎ ዝነብረ ባህሪያት እቲ ናይ ክርስቶስ ባህሪ እቲ ናይ ክርስቶስ መገዲ እንታ አይነት ከም ዝኾነ ፍቅር ነገር ካለ ሽዑ እንታይ ኢሉካ ትንቢት እንተሎ ንሱ ክሳዕሪው ምዝራብ ቋንቋ እንተሎ ንሱ ክዳዩ ፍልጠት እንተሎ ንሱ ክሳዕሪው ፍቅር ግን አኮቶ አይ ተቋረጽንያ ፍቅር ግን መወዳእታ ይብላል አይሳዕሪ ትንቢት ክሳዕሪው ቋንቋ ክሳዕሪው ፍልጠት ክሳዕሪው ፍቅር ግን እንታይ አይተሳዕርንያ ስለምንታይ አብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ታይልኳሉ አእምሮ ያስተዕብድ ወተፋቅሮ ይሐንጽ ሐቀይ ፍልጠት ትዕቢትና ይዝገብር ፍቅር ግን ይሐንጽ ስለ ህንጻ ይዛረብ ዘሎ ስለ መናጽ ይዛረብ ዘሎ ጳውሎስ እቲ ዝሐንጽ ፍቅር እያ ስለዚህ ትንቢት ክሳዕሪው ቋንቋ ክሳዕሪው ፍልጠት ክሳዕሪው ፍቅር ግና ኮቶ አይተቋርጽንያ ስለዚህ ከመይ እቲ እንፈልጦ ሆነ እንበ ሙሉ አይኮነን ግና ከእቲ ምልአት ምስ መጽ እቲ ጎደሎ ክሳዕር እዩ እቲ ምልአት ተባሂል ዘሎ እቲ ፍቅር እዩ ብፍልጠት ፍቅሪ ريخم اللهم جنا قلعت كلنا نعشت خلنا قلعت نسمع حاستنا بحفشة قلعت كلنا بتشك أنا بأسنيرنا بماكينة بجزا جزا نبأسنيرنا حكي حجي جن اتناي كل أنات مسجرنا يو أمرنا بسلام مسكده أمرنا نكح مسكده حجنا اتناي قدم نتين قدم بأسوز نورنا حجي أين بأسولنا لبوب أولا سايب لك الله قلع أبزنا وركو كل جزء كم قلع زاربنا وركو كم قلع حسب نبركو كم قلعون امرامر نبركو سبعي مسكونكو جنانا تي نجر قلعة حدكو سب قرنطوس قلعت يوم سلا لساندو سلا مفواس دو سلا تأمرات دو سلا جلدو ناي قلعي نزيخا بتحساسبا خمسي كم قلعت ايتخونو حاتيات بمسرح دا قلعت كنوز ولا مرافع 10 4 تمايتي ስለዚህ ምዕራፍ 10 ተሰለስ ዘሎ ነጽና አይባ ريقم علىكم بمنفساو ፍልጠት እና በርሰናን በናይ ክርስቶስ ፈር እና ተቃጸልና መስከድና ግና ከእት ምልአት መስነጸ እትጎደሎ ክሳዓሪ ንበዓል ልሳን በል ንበዓል ትንቢት በል ንበዓል ምፍዋስ በል ክንፈልጦ ሚና ዘይኮነስ ክንገድፎ ሚና ክንገድፎ ሚና ጥራሕ ዘይኮነስ كنعقو مينا جنا اتنا يقولوا جنا قلعت كلنا قدم انغور زنبرنا سرح حج كم زين سرحو سلامتا زين سرح سلازنا عقنا يوم مالتي سلازي عمص ابلعل اللسان يفصمالو لب لخاتي دلخون مصحف قدس امنات نقول ጸጋን ሰላምና የጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በድጋሚ መንፈስኩም ይሁን ሰላም